3, 2, 1. What's up mga ka-amazing? Sama-sama sa kapinan. Palaisdaan mga ka-amazing. Yan, kumakain na po kami. May 15, 2025. Ang ganap ng pagkain namin mga ka-amazing. Ang sarap-sarap. Enjoy this life. Jesus is coming very soon. Amen. Salamat po sa biyaya sa aming pagmimini-mini vlog. Continue to kain-kain. Enjoy. Happy family. Enjoy. O kami sa kainan ng palaisdaan. Enjoy is life. Salamat po sa inyo sa aming pagmimini-mini vlog. Shout out po sa mga nanonood sa amin. Keep watching. Enjoy this life. Yan, kumain na po kami, Mama, Papa, ako, at Nola, etc. This strong is life. Palaisdaan is life. May 15, 2025. Make up yun po ito po. Yan. Ang sarap-sarap sa pagkain. Enjoy. Salamat po. Continue to kain-kain. More lagi. Salamat po. Lord God, in Jesus' name, let's do it. Just do it, mga ka-amazing. Keep watching. Enjoy. Mini relax. Salamat po sa inyo. Sa tiwala sa amin. Pagmimini vlog, continue is life. I-enjoy po kami pagkakain sama-sama sa pagkain para upang masaya ang banding namin po. Kain sa palaisdaan. Enjoy is life. What a wonderful. Let's do it. Just do it. Kain is life. Yan, kumakain po kami sa palaisdaan para upang ma-bless at ma-continue to kain. Enjoy lang po kayo dyan sa pananood. Let's do it, just do it. Mga ka-amazing, ang ganda-ganda sa palaisdaan. Yan po kami. Kain is life. Yan po kami lahat. Amazing talaga. Sana po. May 15, 2025 late up no. Salamat po sa biyaya sa itong pagbablang-vlog. Enjoy. That's good thing. Jesus is coming very soon. In Jesus' name, Amen. Yan, kain is life. Kain man. Enjoy. To kain continue sa pagkain. Be light, be strong. Let's do it, just do it. Enjoy is life. Amen. Salamat po sa biyaya sa amin. Pag mini vlog. Continue pag mini vlog. Para continue pag manoon sa amin. Palaisdaan Resort. Enjoy life include mga isda. Ishpan, etc. Life is good. Jesus is coming very soon. Jesus is coming. Amen. Salamat po sa itong pagmimini vlog. Continue. Be light. Be strong. That's good to me. What a wonderful. Life is on. Enjoy. Thank you, Lord. Sa suporta. Sa sponsor, enjoy this life. Amen. Continue to vlogging. Supportahan niyo po ako muli sa aking pagmimini vlog para continue. Sanot sa inyo po in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Jesus is coming very soon. May 15.